ji sozo ni mele ni actor mi ake woku ida ke me dwamo woku TV na cheme nyeme ode he abi nne ko bi ndi mi fala ni kemba ni femu na eni wawu legbe ake akuche na agbai Aninyele hake watashikai ya machine bine wo nyo na kan tumo beni nke ebo ekeji okwense nke ebo mlam yake Ussher Fort ji eni wo na ane nke ji achi Ussher Fort pe tape ba ewe no ni brofo chola ake tourism attraction ni ji heko ni asarashi ya popa no alo mejo koko beke manse na basarashi ye ani fort na mini ji na agbaji ni oy ni mini ji sedamo ake wo ni wo yo mashi alo gamen mini ji no ni wo na ayese keji okte no kwami kume yani ona ake bia ne efe gbojo alo week ni eke plamo ke ni bi short ni ji osran baba won pedo ani mini wo fe ye si watashi before temas ni secondly lewe enye wona ake job ni watashi kai eja ake blame ake shika nso na jeji ye ni mini shika yo ni wo shika ji nke ni bi fe mamoshi ni won me taflache ani game enye etu ni ye bi ani main keji obotemi main enye na menye gagbe shi watashi kai ni da na wo yu ake woni eko na gba ipi de wole wati be kebenke ake ni nyele ake je ada feature lo ipe ji wo ye popa no ni ti tourism lo kaji ibashisham wona kebenke teme ko me ni wo ka me nasani ba ake keji ba anya fe wamo na ke sa wo fort ne wo baba sedamo kan blind to blind ni benu tumo ameheke wo ake amefe man do papa ni keji oni mamokoshiko no alo tu ni ye ko isa ake jeme bi le wo bu ameto wo ka me na snam na meke wo wie ake keji na eti wo na agba ame ba wo na afi ameba ameke wo mo jancha me ko me ba na shitamo ke call fort ne be na afi na sai no great kamash si yemo ba le papa eda kekeji wo kwache me jemo ekobeni ameke wonyeme ni museum bi awie eji yemo ni ehani amemi ashame na metese ni jabo yu oni atiko hitadon atike bento ko amake ni yemo ne ke obawie waka ne ke mo shi wona konye na nifa na ote eba ya lete ni jabo yu oni wala ke da ne amna lo nutumo etake ni jabo yu oni wala ke next government ni o je government konkoni lewe wo te na meke ba lewe ba sumo ni keji noko papa na mo ba ka keke noko papa mbe ke ya ewele ni ke bo yu onu minister na tourism ndome akeba na akeba sa Ussher Fort she je Ussher Fort pe ke James Fort de ba la ke cheme ka me shinamo be na me yele ha me wo minister lobby alo ta na ke ya ye ni leje na ka sa ajeme no cheme ma ba keji noko mba wo fu ale atu isumo wangbala ni bi ame ficho beni mi ni wo je me museum bi ne ameke wo cheme atashi ko seni ne ke ofane yemo jina me ye kra de fi oten ke ji lele abana ba sa ni ma wo sate alo ma wo shipo no aba ga akechi na 5 aba aketo akene keke no leji ni isaka akeba ni ke bo yu one ke ji okwo offer na akeba na akeba sa bi ne e ba benefit man bi e ba create jobs contractor park ba aba he me keje ta cholete popo anu ni di akuche ami ni amenye ameba tu ni eje na ke sa bi e ke mashi keje asa bi mo fie mo la ke bi ane me wo ami yin ke tun kwa ami kuma aka me ya na ma akwa ami kuma me ni yo je me e ja ke e mo si keje ble mashi I no great je me na ke no ke di me na sa fort ne na sa James Fort me ba ro saka me ba wo popo anu ni nke bo yu one Jamaica me lese da money yo ka dia bale tourism si popa no ka jote Cape Coast ka he ko me ake tourism sama ake tourism sa kutu ake tourism woman bi no makpa cheme fai na me bo modern ni water museum bi na to ese wo ka ma atashi ni ni pakwa na me kemba ni bawa wo do bi constituency ni wawo ni wala don ne ko afia be ke gbe na bi ene wo ke ni bi pi baba je ni di akute na agbaji ni wala don ake ni ke we fi